So hello, what's up guys? Welcome back to my channel, Charlie TV at Lee Pavilion, Macapagal, Pasay guys. So andito tayo guys, may mga Music Manila sell guys sa ating mga used sound system guys. So yan, samahan nyo ko guys. So let's go. So andito tayo sa Lee Pavilion guys. So ayan. So yan, kunan natin yung ayan, pasok tayo guys. GB Music guys. So andito sila sa bungad guys. Ayan si sir. Ayan. Dito mga ano to guys, mga used na pero good as new. Ayan, mga shell ngayon tayo guys, shell. 2 days tayo sir, no? 6 and 7 guys. Ayan, dito tayo sa booth na GB. Ayan ang ating ano, from GB Music. Makati ba sir? Makati kayo? UEC, ayan. Oo. Ayan. So 2 days lang guys. So ano ba inaantay nyo? Yung mga ka-sounds yan. Dumaba yan. For Vibrac, Alexis ha, UEC, saan pa kayo? Digi-controller, ayan. So ayan ang mga microphone, no? Pang band or pang vocal guys, ayan. Nandiyan, pasok na tayo guys, ayan. Ayan guys. Lee Pavilion guys, ayan. So ayan guys. Ayan guys, mga all branded nandito guys, all branded. So ayan. Ayan, pasadaan natin. Ayan siya. Ayan mga Martin Audio. Ayan siya guys. Powered by Metatech, yan. Kilala natin yan. Green. Yan guys. Yan. Pioneer guys. Ano guys? GBL. Line R guys. GBL. Merong Joson dito guys. Joson guys. Mga line ari ni Joson gan dito. Mga ano to, mga used na guys, bagsak presyo na. Sige. Ayan kayo mga mixer. All good yung mga 70,000. wow. One piece lang. Ayan. Ating mga boss Silito and boss London. Ayan ang mga tropang sounds Hakik. Thank you po mga boss. So muli guys, dito lang mga ating for today's vlog. So more follows, more subscribe, pakihit na rin natin all bell button para update po kayo sa aking mga susunod na uploaded videos. Thank you so much. Charlie TV again in Lee Pavilion, Macapagal. Thank you so much for watching.